فإذا أعود إلى الموضوع. فالمسلمون الآن أصبحوا قوة من الناحية السكانية في الاتحاد الأوروبي، بل وبعض الدراسات تقول بأن المسلمين قد يصبحون في منتصف هذا القرن أكثر من نصف سكان الاتحاد الأوروبي. وهذا يطرح سؤال على المسلمين في هذه المنطقة أو في هذا البلاد أو في هذا الوطن الجديد اللي هو الاتحاد الأوروبي، وطبعا فرنسا إحدى أعضاء الأساسيين في هذا الاتحاد. فالسؤال هو كيف يمكن للمسلم في إطار الاتحاد الأوروبي أن يكون صالحا ومصلحا، صالحا لذاته ومصلحا لما حوله. فهذه الإشكالية الأساسية كرسالة للمسلمين خلال العقود المقبلة. فكيف يمكن للمسلم أن يكون صالحا ومصلحا في نفس الوقت؟ فلنبدأ بالسؤال الأول، وهو كيف يكون للمسلم أن يكون صالحا لنفسه؟ فأول شيء عليه أن يعي هويته كمسلم. من هو؟ يجب أن يكون الجواب واضحا صريحا عند كل مسلم في الاتحاد الأوروبي، كيفما كانت أصوله الأولى. ماذا نعني بمسلم؟ أو ما هي هوية المسلم ليتميز على هويات أخرى في هذا البلد أو في هذه الأوطان؟ يتميز على هوية المسيحي، ويتميز على هوية البوذي أو الكونفوشيوسي أو الهندوسي أو العلماني. إذن فلا بد أن يعي ذاته، يعي من هو. وحينما نقول الهوية يعني أن هناك شيء ثابت عندك، هو لا يتغير. فحتى كلمة الهوية مشتقة من الهو أي الشيء الثابت الذي لا يتغير، دائما لا يتغير، هو دائما. ففي تقديري بأن معرفة المسلم لنفسه وهويته يعني معرفة ما هي القضايا الثابتة في عقيدته والتي لا تتغير أينما كان في بلاد المسلمين الأصلية أو كان في البلاد الجديدة أو كان في أمريكا أو في أستراليا فلا بد أن هناك مبادئ وعقائد ثابتة لا تتغير عندنا جميعا أينما كنا على سطح الأرض. فهذا الأمر يتطلب منا أن نعرف ما هو هذا الثابت دائما. الثابت دائما هي قيم، مجموعة من القيم عند جماعة ما أو عند أمة ما أو في حضارة ما، قيم لا تتغير. والقيمة هي مجموعة من المعتقدات. فالقيمة حينما تتحول إلى معتقد مقدس ثابت، أو حينما معتقد ما يصبح مقدس، فتلك قيمة. في العبودية في الألوهية قيمة، والربوبية قيمة، والعبودية قيمة، والحاكمية قيمة، وقيمة التوحيد قيمة، والعفة قيمة، والإحسان قيمة. فإذا القيم في الأصل هي معتقدات، ولكن تصبح ثابتة عند شعب ما، لا تتغير ولا تتبدل، لا في المكان إن غير المكان ولا في الزمان إن تغير الزمان. Donc, le cheikh commence par un constat, à savoir que les musulmans constituent. Le cheikh commence par un constat, à savoir que les musulmans constituent aujourd'hui dans l'Union européenne une force que personne ne peut nier, une force du point de vue notamment démographique, dans la mesure où les statistiques prévoient que les musulmans vont constituer plus que la moitié de la population de l'Union européenne. Et à ce titre-là, quand on constitue une force, il convient de se poser deux questions.
ces musulmans qui constituent une force-là, la question qu'il faut se poser à ce niveau, c'est de savoir comment le musulman peut-il être un individu doué d'une grande probité, d'une grande intégrité, donc qui le caractérise en lui-même, et en même temps un musulman doué d'un pouvoir de réforme, d'un pouvoir d'amender les choses, d'un pouvoir d'améliorer les choses. Donc ce sont les deux questions importantes qui vont jalonner l'intervention du cheikh. Donc la première question, comment être un musulman positif, constructif, doué d'une intégrité morale et d'une probité au niveau des mœurs, pour soi-même. On va aborder la première question. Donc, pour être un musulman doué d'une grande probité et d'une grande intégrité morale et d'une grande positivité au niveau, au niveau des mœurs, il faut se poser la question qu'il faut se poser, c'est qu'il faut se connaître soi-même. Il faut se poser une question sur sa propre identité. Qui suis-je? Moi, musulman, dans ce grand monde européen, qui suis-je? Qu'est-ce qui me distingue? Qu'est-ce qui me définit? Donc, l'identité, c'est quelque chose de stable, quelque chose de constant. Littéralement, al-hawiyya huwa, c'est-à-dire dans le mot identité, c'est être soi, c'est quelque chose d'invariable orthographiquement en arabe. Donc c'est quelque chose de stable, d'invariant, qui ne change pas. Et les choses qui sont invariables, et les choses qui ne changent pas, les choses les constantes, c'est quoi? Ce ne sont pas les êtres périssables, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs qui sont des choses invariantes, immuables, qui ne changent pas quelque chose. Ce sont des valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est un ensemble de croyances, un ensemble de dogmes, un ensemble d'idées reçues, ancrées, qui ne changent pas d'un territoire à un autre, et elles sont caractéristiques des individus, en l'occurrence de nous musulmans. Nous musulmans, nous avons des valeurs, des invariants, qui nous distinguent du bouddhiste, qui nous distinguent du chrétien, qui nous distinguent du non-musulman, et qui sont immuables, quelles que soient les contrées, quelles que soient les régions où l'on se trouve. Donc, parmi ces valeurs-là, le cheikh cite, il dit la divinité, l'uluhiyya, l'unicité de la divinité, c'est une valeur. Nous, la divinité chez nous, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est unicité. La chasteté, la générosité, un certain nombre de valeurs qui sont inspirées de notre foi, de notre religion. Ce sont ces éléments-là qui sont constitutifs de cette identité. L'identité, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est un ensemble de valeurs invariantes qui définissent les gens, quelle que soit leur distance et leur répartition dans le monde. إذن فما هي خريطة القيم الخاصة بالمسلم؟ ما دامت الهوية قيم، فما هي القيم المركزية الثابتة الغير المتغيرة التي بها يعي المسلم أنه مسلم؟ في تقديري بأن خريطة القيم الإسلامية المركزية 5، لخصتها أنا في 5، وهي يمكن أن تحصى ما لا نهاية من القيم. كنا نتكلم عن القيم القائدة بالوقت، القيم الإمام، القيم التي تقود هي على رأس حزمة القيم الإسلامية. أول أمر ليعي به المسلم ذاته هو معرفة خريطة القيم المركزية ذات المرجعية الإسلامية أو ذات المصدر الديني. الحزمة وهي عبارة عن حزم، وحينما أقول حزمة أي مجموعة من القيم تمثل حزمة واحدة. فأول حزمة على المسلم أن يعيها ويدركها إدراكا قويا أن أول حزمة تميزه عن غيره هي حزمة قيم الإيمان، ونقيدها حزمة قيم الإلحاد. وأنتم طبعا تعيشون في ثقافة تغلب عليها الثقافة المادية،
وتنتشر فيها ثقافة الإلحاد ونكران الغيب ونكران وجود الله عز وجل ونكران الآخرة ونكران الحساب ونكران الجن ونكران الملائكة ونكران. إذن فأول حزمة تميز المسلم أينما كان وأنتم في الاتحاد الأوروبي وهو الوعي بأنه مرجعيته في سلوكه، في ثقافته، في ممارسته، في أخلاقه، في عمله، في شربه، في أكله، في لباسه، في أن هناك حزمة توجه سلوكه العام، كان فردا أو كان جماعة كالأقلية المسلمة، وهو حزمة قيم الإيمان، وهي في تقديري 5 قيم مركزية تشكل حزمة واحدة. القيمة الأولى سميت كما ذكرت قيمة الألوهية، أي أننا نحن نعتقد اعتقادا مطلقا بأن لا إله إلا الله. إذا نحن نؤمن بإله واحد أحد، وحينما أقول أحد غير قابل للتقسيم، قد يوجد في عقائد أخرى الإله ولكنه متعدد أي قابل للتقسيم إلى 3، في حين نحن عندنا إلهنا إله واحد وأحد. إذن فالألوهية عقيدة وهي قيمة مركزية عند المسلم، وبها يتميز عن كل الديانات الأخرى والعقائد الأخرى. قيمة الربوبية نحن نؤمن بإله واحد أحد، ولكن أيضا نؤمن بأن هذا الإله هو الرزاق وهو القابض وهو المحيي وهو المميت وهو هو المدبر للكون. أننا لا نؤمن بإله عاطل كما جاء عند المعتزلة حينما عطلوا إرادة الله عز وجل، قالوا إن الله موجود ولكنه ما يسمى بمفهوم التعطيل. لا، نحن نؤمن بإله مدبر للكون شغال بمفهوم الثقافة الحديثة، وهذا مهم جدا. وحينما نؤمن بأنه مدبر بمعنى أننا لا نستطيع أن نعطي هذه الإرادة لأي كان، لضريح أو كما يحدث عندنا في البلاد حينما أن الرزق يمكن أن يقدمه شيء ضريح ولي من أولياء الصالحين. فالإيمان بأن الله مدبر للكون أي رب يعطي الأرزاق ويعطي الأرواح ويقبض الأرزاق ويقبض الأرواح، فهذه الإيمان القوي بهذا يحصنك من كل أشكال الشركيات. القيمة الثالثة وهي أن هذا الإله الواحد الأحد الرزاق أو الرب أيضا بأنه قيمة العبودية، بأننا لا نعطي ولا نسلم ذاتنا وأنفسنا ولا نعبد غير هذا الله عز وجل. فالعبودية معناها الاستسلام المطلق لإرادة الله عز وجل. والقيمة الرابعة وهي الحاكمية، أي أننا ما دمنا نؤمن بهذا الإله الواحد الأحد ونؤمن بأنه الرب وبأنه المعبود، فلا بد أن أيضا ننضبط لشرعه، أي لا بد أن يكون القانون الإلهي اللي هو الشريعة هي الأصل، هي التي يجب أن ننضبط إليها، هي الحاكمة بيننا. طبعا أنا أتكلم عن المسلم بالمطلق. هل هذا مطلوب عندكم الآن هنا؟ لا، أنا أقول بأن هذا ليس من الدين الآن أن تدعو إلى تطبيق الشريعة في بيئة ليست إسلامية، بيئة لا يغلب عليها ثقافة الإلحاد والمادية والعلمانية، فهذا وليس في العهد، لأنكم أنتم في ميثاق وعهد مع هذه الأوطان الجديدة، فلا بد أن تحترموا هذه العهود والمواثيق. ومن هذه العهود أنهم لا علاقة لهم بتطبيق شرع الله، فإذا لا بد أن تلتزم، ولكن تؤمن بأن شرع الله هو العدل في الأرض. وقيمة التوحيد هي القيمة الناظمة لهذه الحزمة المتشكلة. إذن هذه أول التميز في الهوية، أن تؤمن بأنك أنت تختلف عن غيرك، لأنك تؤمن بإله
ورب معبود منضبط لشرعه في إطار الوحدانية لا تعالى. إذن هذه أول حزمة من حزم قيم الإسلام المركزية في خريطة القيم المركزية للإسلام التي على المسلم أن يعيها أينما حل وإن. القيمة لا ترجمة جيدة أو خشوية على الفرنسية. Donc le cheikh, du moment que l'identité se résume à un ensemble de valeurs, il s'agit donc pour le musulman, donc il prend conscience qu'il devient un musulman d'une probité, d'une intégrité, il faut qu'il prenne conscience de ces valeurs qui sont des invariantes, qui sont des constantes dans son identité. Et le cheikh, il nous a simplifié ces valeurs-là en distinguant 5 valeurs, et plus précisément 5 faisceaux de valeurs. 5 faisceaux de valeurs, c'est un faisceau, c'est une valeur, mais de laquelle sont dérivées plusieurs valeurs. Plusieurs valeurs dans nos comportements, dans notre vie quotidienne. Donc le premier faisceau de ces valeurs-là, c'est le faisceau des valeurs de la foi, de l'iman, de la croyance. Et ce faisceau-là, il s'oppose bien entendu au faisceau des valeurs de l'athéisme, de l'agnosticisme. Aujourd'hui, nous avons des façons de nous nourrir, des façons de nous comporter, des façons des mœurs, des manières d'être, de se marier, d'avoir des transactions qui distinguent le musulman d'un non-musulman. Donc, le premier faisceau important de ces valeurs-là, que le cheikh a distingué, c'est le faisceau de la valeur de la foi. Et à partir de ce faisceau-là, le cheikh distingue 5 valeurs. La première valeur, c'est la valeur de la divinité. Nous, en islam, dans notre foi, Allah est un. Allah est indivisible. Allah n'accepte pas l'association. Ça, c'est une valeur importante que le musulman doit se représenter et avec laquelle le musulman doit prendre conscience qu'il s'agit là d'un composant invariable qu'il partage avec tous les musulmans et qui le distingue de tous les non-musulmans et qui le distingue de toutes les personnes issues d'autres religions. La deuxième valeur, c'est la valeur de la seigneurie, Ar-Rabb. Ar-Rabb. Il y a la valeur de la divinité, c'est Allah, Azza wa Jal, et Rabb, ou la seigneurie, un seigneur dans sa famille, un seigneur dans un pays, c'est quelqu'un qui pourvoit à tous les gens qu'il administre. C'est lui qui pourvoit à leur subsistance, c'est lui qui leur donne la vie, c'est lui qui leur donne la mort, c'est lui qui gère cet univers. Et la croyance du musulman se distingue des autres croyances, c'est que notre croyance en cette seigneurie, c'est on croit un Seigneur actif, un Seigneur qui veille, qui est vigilant à l'évolution de cet univers, qu'il a réglé et qu'il a programmé selon sa volonté. On ne croit pas, nous, à un Seigneur qui est passif. Il a créé un univers, il l'a jeté, et cet univers, il est lui-même. Arabe. C'est ça, la croyance arabe. Et par conséquent, dès lors qu'on croit à cette seigneurie-là, on doit donc pas donner ou soumettre notre volonté à une croyance, à un charlatan, à une tombe. On ne doit pas mettre notre destin entre des gens qui sont limités. Non, on croit, nous, à un Seigneur omnipuissant, un Seigneur qui veille sur nous. Donc, notre soumission, on la dédie à ces Seigneurs-là. Et pas à quelques autres associés qui n'ont rien, qui n'ont pas ce pouvoir omnipotent de notre Seigneur, de Rabbuna Azza wa Jal. La troisième valeur qui découle de ce faisceau-là, c'est la valeur de l'adoration. La valeur de l'adoration, c'est la soumission totale à Allah Azza wa Jal dans notre culte et dans nos volontés
et dans nos comportements. C'est la valeur de l'islam en tant que soumission. Al-Ubudiyya. La cinquième valeur, je l'ai été traduite comme ça, cher, j'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai dit c'est la valeur de la souveraineté. Du moment qu'on croit à un Seigneur tout-puissant, à un Seigneur qui gère, qui veille sur nous, on doit se conformer à son commandement. On doit se conformer à ce qu'il a ordonné et on doit s'interdire tout ce qu'il a interdit. C'est ça, c'est la souveraineté. Puis, s'il y a un souverain qui ne dirige pas, qui ne commande pas, à qui tu te soumets dans tes comportements, là, ce Seigneur-là, il est inutile. Non. Nous, du moment qu'on croit à cette valeur-là, la valeur de la souveraineté, on doit se soumettre à la législation d'Allah Azzawajal. Et le cheikh fait une petite parenthèse ici. Il dit, ça, c'est une valeur qui est valable pour le musulman dans l'absolu. Mais en revanche, ici, dans nos pays, on sait bien, en Europe, qu'on vit dans un pays qui a des valeurs qui ne sont pas les valeurs qui découlent de la foi. C'est un système, un monde basé sur un matérialisme, sur des façons, des coutumes donc, économiques et de gestion qui n'ont rien à voir avec celles du musulman et celles de l'islam en général. Par conséquent, nous ici, ce qui doit gérer nos comportements et notre attitude ici, c'est le respect de notre engagement. Nous ici, en tant que musulmans, minorité, on vit dans un pays, on vit sous la protection d'un certain nombre de conventions et de contrats et d'engagements qu'on a acceptés du moment où on a accepté d'être ici citoyen. On doit respecter ces engagements-là. Nous, il ne nous incombe pas de faire appliquer la charia ou la législation islamique dans ce pays-là. On doit au contraire honorer notre contrat, notre engagement de vivre selon les lois de ce pays-là. Mais toujours est-il qu'on doit garder dans notre foi, le musulman doit être conscient que la souveraineté est une valeur qui constitue son identité, qui le distingue des autres musulmans, et cette souveraineté, on l'a dédiée uniquement à Allah, à notre Seigneur. La cinquième valeur qui découle aussi de cela, c'est la valeur de l'unicité, Tawhid Allah, que le cheikh sans doute reprise au début, à savoir qu'on a vu dans la divinité qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il est indivisible et on ne saurait lui accorder aucune forme d'association, que ce soit à un individu, ou à un être, ou à une passion, etc.